नमस्कार जय जगन्नाथ क्रिएटिव ओडिशा को आपन स्वागत करछि मु गणेश। आज आम कथा अनुकंपा WL ओडिशा वाइल्ड लाइफ ओडिशा विषय कथा अनुकंपा योजना कौन ये योजना हूँ आपंकर कौन प्रकार फसल क्षयक्षति होची आप मानवर क्षयक्षति होची क्या धन जीवन नष्ट होची घर द्वार नष्ट होची जंगल पशु द्वारा जंगल हाथी बारहा कोकोडाइल ठू आरंभ कर जो प्रकार जंगल पशु द्वारा कौन कौन प्रकार क्षयक्षति होची आपण अनुकंपा योजना द्वारा आप तार क्षयक्षतिर राशि पाइपर भरण पोषण गवर्नमेंट टू पाइपर 5 लाख पर्यंत रोचे जोटा कि मानव डेथ पर्यंत रोचे 5 लाख पर्यंत अनुकंपा रोचे विभिन्न क्षयक्षति नहीं विभिन्न प्रकार अनुकंपा रोचे से विषय में वीडियो डिटेल्स कथा और ता पूर्व छोट आम दर्शक मान छोट रिक्वेस्ट करुच्ची जो मैंने आम चैनल को नुआ तो नुआ विजिट कर तो प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे एमती नुआ नुआ अपडेट पाइपर तो आसतु जाना अनुकंपा वाइल्ड लाइफ जोटा ओडिशा रोचे योजना रोचे किपरि आप आवेदन करेंगे स्टेटस चेक करेंगे आ सठिक भाव किपरि आप्लिकेसन अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और किपरि आप जोटा क्षयक्षति पाइपर गवर्नमेंट रू पाई आप निजे ऑनलाइन निजे आवेदन करेंगे निजे आप निज मोबाइल आवेदन करेंगे कंप्यूटर आवेदन करेंगे और सीएससी पाखे आवेदन करेंगे तो आप आवेदन कि डॉक्यूमेंट दरकार जोटा कि आपको वीडियो आगू कहि रिक्वायरमेंट रोची सहित आपण मैंने मोबाइल रे गोटे गूगल पे रे आप अच्छी आप डायरेक्ट से आप को लोड करके आवेदन करेंगे तो आपको जब आप मोबाइल आवेदन करेंगे जब गूगल क्रोम रे आवेदन करेंगे आवेदन करेंगे तो गूगल क्रोम रे आवेदन करें आप गूगल क्रोम रे मारे अनुकंपा WL ओडिशा मो डिस्क्रिप्शन लिंक रे पेज को आसिए पेज को आसला आप देखिए पेज गोटे खोल ये देखते एबाउट ऑफ अनुकंपा लिखाई आप पढ़ी पारे आप डिटेल्स पढ़ी पारे आप जाना चाहिए पढ़ी पारे तापर आप सिटीजन एप्लिकेशन जब आपंकर कौन प्रकार क्षयक्षति होती चाष जमी कि घर द्वारा कौन जंगली पशु आम जंगली पशु कह गला जो हाथी हो बारहा हो हरिण हो आप फसल जमी नष्ट कर घर क्षयक्षति होती कि आप गाई गोरु बाछुरी गाई गोरु आप जीवजंतु जो रखिंट पोषा जीवजंतु किसी क्षति जदि आप आवेदन ऑनलाइन आवेदन करेंगे और कंपनसेसन पाइपर जो अनुकंपा पाइपर गवर्नमेंट तरफ गवर्नमेंट बहुत क्राइटेरिया रोचे अलग अलग स्कीम अलग अलग टंका दूसरी जोटा कि आपणकर मनुष्य कौन प्रकार ह्यूमन डेथ होची आपणकर 5 लाख पर्यंत गवर्नमेंट तरफ प्रोत्साहन दिया पैसा दिया घर भांगिले आंशिक भांगिले 10-12 हजार टका मिलूँ यहाँ आपंकर भेरीफाई है आपको दि जाऊँगी आपंकर क्षयक्षति आकलन आकलन कर दिखाई से आपको निजे ऑनलाइन आवेदन करा पड़ी आवेदन कलापर आपंकर स्टेटस चेक करेंगे स्टेटस चेक 10 ରୁ 15 दिन भितर आपको पैसाटा मिल जाऊँगी आप अकाउंट को आसी जाऊँगी तो आम आसतु आज आम ऑनलाइन आवेदन किपर करेंगे मुझे कहूँ ऑनलाइन आवेदन करवा और तापर स्टेटस चेक करवा ऑनलाइन आवेदन करेंगे देखो सिटीजन एप्लिकेशन पेज को आसला आप सिटीजन एप्लिकेशन पर क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आउ गोटे न्यू एप्लिकेशन लिखाई नुआ पेज गोटे खोलेंगे एप्लिकेशन पेज गोटे पेज टाक आप फिलअप करा पड़े तो ये पेज को आसला गोटे एप्लिकेशन फिलअप करा पड़े स्टेप बाय स्टेप जीपर कर गोटे आवेदनकारी ना लिखाई ओडिया लिखाई इंग्लीश रे लिखाई आप देखिए फिलअप करेंगे ये आप ना लिखे जी आवेदन कर ना लिखे ये आप मोबाइल नंबर लिखे मेल आईडी ये अच्छी ये ऑप्शनल अच्छी आप चाहिए देपारे न देपारे आपण एज लिखिदेवे आप बापा ना आप स्त्री लोक आप हजबैंड का ना लिखे ये आईएफएस कोड लिखला पर बैंक ऑटोमेटिक पलि आसो अकाउंट नंबर लिखे ये आईएफएस कोड आप बैंक जो खातार आईएफएस कोड थी देखिए लिखे लिखला पर सब आप बैंक ना पलि आसो आप शाखा पलि आसो अकाउंट नंबर पलि आसो तापर ये आईडेंट प्रूफ हिसाब से पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड अदर किसी किसी अच्छे देपारे ना आधार कार्ड देपारे आधार कार्ड ये अपलोड करेंगे ये आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे ये बैंक पासबुक फास्ट पेज अपलोड करेंगे ये आप अपलोड करेंगे तापर आपंकर ये नेक्स्ट ऑप्शन आसो आप डैमेज क्षयक्षतिर सूचना देवा पड़े आप कौन क्षयक्षति होती फसल क्षयक्षति होती आप सूचना देवे क्लिक करेंगे पेज आउट करेंगे ये आपको कैश क्रॉप की जो शस्य फसल कि अर्थकारी आप व्यावसायिक चाष कर क्षति कौन व्यवसाय आपंकर आपंकर हूँ स्वीट कॉर्न हो कि आपंकर शिमला लंका कि आप सूर्यमुखी फूल कि कौन प्रकार कैश आप व्यावसायिक कौन प्रकार चाष कर क्षति कि आप शस्य धान बिरी आपंकर मुग युवा किसी कर क्षयक्षति आप चूज कर धान जब आप शस्य फसल मारे धान लिखिदेवे जनरल कप लिखिदेवे लिखला आप क्षयक्षतिर एकर केते एकर आपंकर क्षयक्षति आप अधा एकर 0.5 एकर लिखे जी
ଗୋଟେ ଏକର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଏକର ଲେଖିଦେବେ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଏଟା କୋଉ ଫଟୋ? ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ, ଆପଣ ସେଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଫଟୋ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଓନର, ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ପଟ୍ଟା ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରଓଆର ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଏଠି ବି ଆରଓଆର ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। 3ଟା 4ଟା ପଟ୍ଟା ଏଠି ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଏକର 3-4ଟା ଡିଭାଇଡ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ହିଁ ପଟ୍ଟାରେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ହିଁ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘର ଡ୍ୟାମେଜ କିଛି ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଘର, ଯଦି ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଚାଷ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଉପରେ ଦେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଘରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଏଠି ଆପଣ ଘର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେ ଆପଣ ଘରେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କିଛି ହେଇଛି, ମାନେ ଘରେ ଆପଣ ବାଛୁରୀ କି ମଇଁଷି କି ବଳଦ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଘ କିମ୍ବା ହାତୀ ଆସି ଗୋଟେ ବାଛୁରୀକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, କିମ୍ବା ଗାଈ କି ବଳଦକୁ ମାରିଦେଇଛି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଦେବେ। ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ବଳଦ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଇ ଅପସନରୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଇକି ଆପଣ ଏଠି ଡିକ୍ଲାରେସନ, ଏଠି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି କାହାର ଗୋଟେ, ଯଦି ଆପଣ ପଶୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନବର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଥ୍ ହଉଛି, ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ମିଳୁଛି। ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣ ମାରିବେ। ଠିକ୍ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ମାରିକି ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଛି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ କି ଅସ୍ଥାୟୀରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମେଡିକାଲ ଯିବେ, ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅଛନ୍ତି କି କିଛିଟା ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ରିକଭରି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସେଟା ଇଏ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଉଛି ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ହାତୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅନୁକମ୍ପା କିପରି ପାଇବେ? ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର। ଆ ପାଇଁ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇପାରିବେ। ଆଣିବେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିବେ, ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଘରୋଇ ପଶୁ ଯଦି ଅଛି, କିଛି ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ତାର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ଭେଟନାରୀ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କଠୁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପଶୁଟା ଡେଥ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଆସିକି ଭେରିଫାଇ କରିବେ, ଦେଖିବେ, ଦେଖିକି ସାଇନ୍ ମାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରପର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି। ଯୋଉ ଘରୋଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତି 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଅନୁକମ୍ପା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ବଳଦ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ବଳଦ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବାଛୁରୀ ଡେଥ୍ ହଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ଦ୍ୱାରା, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ବଳଦ ଡେଥ୍ ରେ ଆପଣ 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଆକଳନ କରିକି ଦିଆହବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମିଳିଥାଏ। ତ ଏପରି ଭାବେ ସବୁ ରହୁଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଡ୍ୟାମେଜର। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସୂଚନା ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇ ହେବ। ବିଏଲଓ ଯୋଉଟା ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ଅଫିସର ଆସିକି ଭେରିଫାଇ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସଠିକ୍ କି ମିଥ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ସାଂସନ ହବ। ଏଇଟା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଟୋକନ ଆଇଡି ଗୋଟେ ଆପଣ ମିଳିବ। ଏ ଟୋକନ ଆଇଡି ଆପଣ ସବମିଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଟୋକନ ଆଇଡିଟା ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଏ ଟୋକନ ଆଇଡିଟାକୁ ରଖିବେ। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ଟୋକନ ଆଇଡି ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ଆପଣ ମେସେଜ, ଆପଣ ଏଠି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ। ଏଠି ସେଇ ଟୋକନ, ତ ଆପଣ ସେଇ ଟୋକନ ଆଇଡିଟାକୁ କଣ କରିବେ? ଏଠି ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଟୋକନ ଆଇଡିଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ଆପଣ ଏଠି ଟୋକନ ଆଇଡି ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ପଡିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସାଂସନ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିବ, କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଅନୁକମ୍ପା ଯୋଜନା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟା କିପରି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।